Tuwagin na natin ang unang maglalaro mula sa Philippine School of Business Administration, PSBA. Meet James Razo, a BSA student with numbers in his mind, volleyball in his hand, and a punchline always ready. Brains? Check. Jokes? Check. Remo? Check. Food is life, volleyball is love. He's here to devour. Meet John Angelo Romero, the brilliant, bold, and fabulous game changer. Ayan. I'm so exhausted. Exhausted! Balance na. Okay na to. At thousands of CPA board passers and 77 top-notchers. One of the leading business schools in the Philippines. PSBA represents Let's Bring the Heat! Okay, let's go, James boys. and Angelo. Okay. Okay, good luck, guys. Choices on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Isa sa mga categories dyan ang IQ 5 list. Bawat tama sagot, 2,000. Pag nakompleto, 10,000. Pili ng Bossing! Kamusta ang laban? Laban na laban pa din, boss. Okay. Top 3, ha? Number 1, 2, 3, 4, 5. Number 2 po. 2. Number 2. 2. Ang nabunot niyo po ay pagkain. Pagkain. Okay. No coaching, no movements, please. Okay. Ano sabi mo? Sakto sa'yo. Sakto po. Okay. Lakas ang boses, ha? Okay. Okay, timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5 na pagkain. Pagkain nakatuhog. Okay. 45 seconds, go. Kwek-kwek. Banana Q. Yan. Isaw. Isaw, lakas. Betamax. Barbecue. Pass. Banana Q. Tapos na. Angelo. Kamote Q. Pass. Mangga. Carioca. Pass. Uy, isa na lang. Q. Tapos na. Isa na lang. Pass. Betamax. Yes, yes. Ulo ng manok. Panang manok. Tenga ng manok. Atay. Yung hotdog. Pass. 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 Isa pa! How could you? Isa na, wow. Bigay natin sa audience. Number 1, kaya nga number 1 yan eh. Sinong andun sa kabila? Miles? Pangalan po. Mami Irma, ano pong sagot? Lechon. 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 Name? Ito po, si Madam Dito po. Ano po ang pagkain nakatuhog? Fishball. 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 Karen? Ito po, si ate. Ano po sagot niya? Dugo. Dugo. Betamax yun. Yun yung Betamax. Alamin na natin, may tumama. Ano? Number 1. Okay. Lechon. Congratulations, Mami Irma. 5,000 pesos. Okay. PSBA, 4 points para sa inyo, guys. Thank you, Okay. Angelo. Tuwagin na rin susunod na maglalaro mula sa University of Perpetual Health GMA Campus, Raleigh. The University of Perpetual Health GMA Campus is the only university on GMA.HM program is handled by a professional culinary chef and pastry chef. Fun fact that the University of Perpetual Health GMA Campus is the only university in GMA that offers HM facilities. And Lord, President of Junior Hospitality Society. I'm Alex, Asian Leads Minister From the College of International Hospitality and Tourism Management. Proud to present The University of Perpetual Health GMA Campus. Ready na for Giriwan! University of Perpetual Health, Luis and Alexander, pwesto tayo. Okay, choice
Choice on the board. Meron pang tao, bagay, hayop, lugar. Choose a number. 1, 3, 4, 5. 5 po. Number 5. 5. Ang nabunot niyo po ay bagay. 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 Lakas ha, malinaw. Ay. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na bagay. Mga binabaon kapag mahiluhin sa biyahe. Okay. Pag hiluhin ka sa biyahe, ano binabaon mo? 45 seconds. Go. Candy. Plastic. Menthol. Pass. Vicks. Pass. Ointment. Pass. 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 Menthol. Meron na. Pass. Pass. Alex. Pass. Luis. Pillow. Pass. Pass. Mahirap Pa mga binabaon. Uy. Kadalawa sila. Candies and mint, plastic bag. Hacking sila dito sa number 2 eh. Buksan mo nga, Rice. Number Ano 2. Oil. Oh, well. OL. Sa number 5. Towel. Sabi niya kanina, pillow. Yung number 1. Studio audience ulit. Karen! Ano po, ate? Ano po sagot? Gamot. Gamot po. Kamot. Tama. Main. Ang sagot niyo po ay? White flower. White, Sa oil white na rin po flower. yun eh. Kalaban Yun ng ang Vicks oil. kanina. Miles! Yun na yung Pangalan oil. niyo po. Romela Angeles. Tubig. Tubig. Too big! Too Too big big. ba yan, Rice? Tubig. Medicine! Gamot. Panalo si Gamot. Thank you. Okay. Perpetual Health. 2 points naman para sa inyo. Thank you, Alexander and Okay. Luis. Huling grupo na tayo mula sa Asian Institute of Marine Studies. Roll it. Ahoy, Sakibats! Welcome aboard sa Asian Institute of Marine Studies, or AIMS, kung saan nag-aaral ang mga maritime professionals ng bansa. Alam niyo ba, dito sa AIMS, merong Museo Maritimo. Ang kauna-unahang maritime museum sa bansa. Dito mo malalaman ang maritime history ng Pilipinas. At kung paano tayo naging world-class seafarers. Hindi lang seafarers, lahat ng programs namin ay nakalagay sa maritime industry. Mula business administration, customs administration, naval architecture, hanggang engineering, Performing arts. Pati hospitality management, may maritime touch. Digibuan, Miguel Rose Garcino, Digiban, John Lawrence de Villaseran. Dr. Gus, Provision de Bini. All right, let's go. Lawrence and Mikay. Okay. Good luck. Thank you. Choice on the board. Tao, hayop, lugar. Choose a number 1, 3, or 4. 4 po. Number 4. Ang nabunod niyo po ay hayop. Hayop. Animal. Quiet. Oh! Ayan na. IQ 5 list. Okay? Bawat tama sagot, 2,000. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5 na hayop. Hayop na makikita sa bagong Philippine Bills. Diretso tingin. Okay. 45 seconds. Go. Philippine Eagle. Tarsier. Deer. Pass. Carabao. Pass. 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 Tamaraw. Carabao.
Tarsier. Sinabi na, linawan nyo. Bigay. Pass. Lawrence. Pass. 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 Lawrence, oh. Pass. Pass. Philippine Monkey Eating Eagle. Okay. Nakaisa naman sila, bossing. Eh, since IQ5 list yun, may 2,000 sila. Okay. Oh. Okay, ano? Pero sa sayang Philippine, kasi. peso, bill. Oo nga. Bago, yung bago. Yung number 2, matatagpuan natin sa 100 pesos. Ano? Whale shark. Whale Yung shark. nasa 50 pesos naman na sa number 4. Visayan leopard cat. Litrato ni Bisaya. Alan. Hello, Litrato ni Bisaya. Alan kay Ano? Bisaya leopard cat. Lipad ka. Oo. Parang squirrel. Okay. Yung number 5. Sa 500 naman. Blue Nap Parrot. Yung number 3. Sa studio audience ulit. Karen! Nako, wala, eksakto yan. Si Bawal ano, magtingin, ha? ano po sa inyo? Aha. Deer po. Deer. Deer. Okay, bawal daw Miles. tumingin. Sagot po ni Tatay Jim ay Yung talaba, sa shell. talaba. Talaga ba? Talaba daw po. Main. Si Miss Krisha po, ang sagot ay musang. Musang. Isa pang igot. Karen. Hindi natin leopard. Peacock. Peacock. Miles. Sagot po. Maliti pushis? Fish? Ano Is daw? that your final answer? Ano Paano daw? po rin? Papakiklaro. Ano po? Ano? Maliputo fish? Maliputo Maliputo fish. fish. Maliputo fish. Ma'am Alan, wala na pong sagot ang mga Okay. Dabber Cats dito. Tahimik sila? po. Wala nang may pera. Okay. May tumama. Number 3. Meron? Meron, mama. Patingin. Maliputo fish. Congratulations po. 5,000 pesos. Saan nakikita yun? Sa ano, bossing? May Sa picture likod tayo. ng 50 pesos. Ayun. Ayun, Philippine Eagle, yung whale shark. Ayun. Yung maliputo, nasa 50. Yung Visayan leopard cat, nasa ano. Okay. Blue Nap Parrot. Wow. Okay. Daan, okay. 1 point para sa Ames. Thank you, Lawrence and Mikay. Leaderboard para malaman natin ang dalawang papasok sa next round. PSPA, 4 points, pasok. Perpetual, 2 points, pasok. Ang Ames, sorry, 1 point lang. Oh, but they will receive 10,000 pesos. Okay? 12,000 yung total dahil naka 2,000 sila kanina. Okay. Para sa second round, may bilhin ulit sermon. Sermon, what's your sermon? Very good students may round 2 patayo henyo game. Pero bago tayo maglaro, tinatawagan namin ang iba pang schools na may estudyanteng henyo. Ipadala na ang inyong pambato sa Gimme 5. Nasa TV screen ang details ng audition. Good luck, students. Melina? Malano. Round 2 na. Unang maglalaro ang PSPA, James and Angelo. Pwesto. Sino mga hula? Sino rito? Okay. Pili ng category. May dalawa pa. Tao po, tao. Tao o lugar? Tao po, Tao tao. po. Tao. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. Tao. Oo. Pangalan. Oo. Pangalan, artista. Oo. Hindi. International. Hindi. Local. Oo. Artista, singer. Hindi. Politiko. Hindi. Bayani. Oo. Bayani. Oo. Sumusulat. Hindi. Sandata. Oo. Andres Bonifacio. Hindi. Emilio Aguinaldo. Hindi. Andres Bonifacio, Emilio Hindi. Aguinaldo. Hindi. Juan Luna. Oo. Juan Luna. Tao. Oo. Pangalan. Oo.
Pangalan, international. Oo. Artista. Hindi. Babae. Oo. Babae, singer. Oo. Beyonce, ano? Oo. Pwede. Beyonce. Taylor Swift. Pwede. Western. Pwede. Dua Lipa. Pwede. Beyonce. Pwede. Taylor Swift. Hindi. Ariana Grande. Oo. Tao. 2 points. Pangalan. Hindi. Parte. Oo. Upper. Hindi. Middle. Oo. Internal. Oo. Organ. Oo. Chan. Oo. Small intestine, large intestine, stomach, Pwede, pancreas, sige. liver, Pwede. gastro. Pwede. Oo. Pwede. Stomach, Pwede. liver, pancreas. Pwede. Pwede. Pass. Tao. Pangalan. Hindi. Parte. Oo. Taas. Hindi. Baba. Hindi. Middle. Hindi. Pinakababa. Oo. Outer. Hindi. Inner. Outer. Oo. Pinakababa. Oo. Paa. Oo. Paa, talampakan. Tao. PSBA, 3 points. Thank you, Angelo and James. Isunod natin ang Perpetual GMA Campus. Pwesto. Isang category na lang natitira. Yan ay lugar. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Local. Hindi. Local. Oo. Luzon. Oo. Apaya. Ilocos. Hindi. Ilocos Norte, Ilocos Sur. Hindi. Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sibugaw, Benguet. Hindi. Cagayan, Isabela, Nueva Ecija. Hindi. Okay. Hindi. Tarlac, Bataan, Bulacan. Hindi. NCR. Hindi. Calabarzon. Oo. Calabarzon, Cavite, Hindi. Cavite, Batangas. Oo. Cavite, Batangas. Batangas City. Oo. 1 point. Next word. Yan siya. Local. Hindi. Local, international. Oo. Asia, Australia, Europe, South America, North America, Arctic, Hindi. North and South Pole, Hindi. lugar, Oo. international, Oo. landmark, Hindi. landmark, international, Oo. ocean, Hindi. pass, Pagka-Ocean Bay. international, Hindi. local, Oo. Luzon, Oo. Luzon, Oo. landmark, Hindi. province, Hindi. Ayo. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apaya, Hindi. Apayao, Cabra, Hindi. Kalinga, Mountain, Cagayan, Isabela, Hindi. Tarlac, Bataan, Bulacan, Hindi. Bulacan, Bataan, Hindi. Yan. Tarlac. Tawakan mo. Hindi. Pass na lang. Pass. Tarlac, Bataan, Bulacan, Pampanga. Oo. 2 points. Local. Last 1 minute. Hindi. International. Oo. Landmark. Oo. Pwede. Pwede. Asia. Oo. Europe. Asia. Oo. Skip. Pass. Last word. Ano? Local. Oo. Luzon. Hindi. Visayas. Oo. Visayas. Hindi. Mindanao. Oo. 30 seconds. Davao. Oo. Davao. Davao de Oro. Davao del Sur. Hindi. Yan. Tuloy lang. Davao. Oo. Davao City. Oo. Very close. Parang hulog ito si Alexander. Ito. Pag international, laglag eh. Nililigaw eh. Okay, para sila naka 3 words pero alamin natin kung sino mas mabilis na naka 3 words sa papasok Very sa close jackpot to. round. Leaderboard! Oy! PSP!
Naka 3 words in 1 minute 29.08 seconds. Ang perpetual 3 words din, pero mas matagal. 2 minutes 46.18 Pero tatanggap sila ng 10,000. Pasalamat kayo, pinapasko. Okay. Okay, jackpot tayo. Balik sa pwesto. James and Angelo. Ito ka. Paalala lang, bossing, dun sa kay Angelo, pag nakuha na, huwag ka nang tumili. Ay! Huwag ganun kasi nakakabakla kasi yung Sorry ganun. po. Coming from him. Oo nga eh. Alam mo yun, nakaka-guilty. Oo. Charing. Ano? Kaba daw po. Kabaklaan po. Kabakla. Ikaw, okay ka? Kaba din po. Kaba. Pero ako okay siya. Iba sila. Okay. Okay. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. Bagay. Tao. Oo. Tao. Oo, Pangalan. oo. Hindi. Parte. Oo. Parte. Oo. Taas. Hindi. Taas. Gitna. Oo. Balikat. Leeg. Hindi. Hindi. Outer. No Hindi. coaching. Inner. 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 Ay. Hindi. Inner. Hindi pwede lang. Skin. Tissue. Organ. Pwede. Ugat. Hindi. Hindi. Skin. Oo. Skin. Oo. Balat. Hindi. English. Hindi. Skin. Hindi. Sa buong katawan. Oo. Sa Pwede. balahibo. Hindi. Oy. Buhok. Hindi. Pass. Ikaw naman, Tao. nasa harap mo na eh. Next word. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo. International. Oo. International. Oo. Continent. Oo. Asia. Oo. Asia. Oo. Malapit. Oo. Taiwan. Pwede. Thailand. Pwede. Thailand. Pwede. Indonesia. Pwede. India. Pwede. Taiwan. China. Hong Pwede. Kong. Pwede. Japan. Korea. Pwede, North pwede. Korea. South Korea. Pwede. Hindi. Malaysia. Pwede. Vietnam. Tao. 1 point. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Tao. Hindi. Pagkain. Oo. Pagkain. Oo. Solid. Oo. Solid. Oo. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Ulam. Oo. Ulam. Oo. Ulam. Oo. Piniprito. Hindi. Sabaw. Hindi. Ihaw. Hindi. Sabaw. Prito. Sabaw. Hindi. May sarsa. Oo. Ay, apritada, minuto, ganon. Hindi. Ano yan? Hindi. Giniling, ganon Hindi. lang. Karne to. Hindi. Manok. Hindi. Baboy. Hindi. Isda. Hindi. Gulay. Oo. Chop suey. Oo. Pwede. Chop suey. Pakbet. Oo. Pakbet. Oo. Yan ang gulay. Hindi. Pakbet. Oo. Pakbet na gulay. Oo. Ano yun? Oo. Pakbet. Oo. Gulay. Oo. Last 1 minute. Isda. Pakbet. Oo. Pakbet na isda. Hindi. Ano? Pakbet. Oo. Ano lang? Oo. Eh di pakbet. Hindi. Pass na. Pass. Tao. Pass na. Tao. Next word. Oo. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Hindi. Tao. Oo. Pangalan. Hindi. Parte. Oo. Taas. Oo. Taas. Oo. Outer. 30 Oo. seconds. Outer. Oo. Nakita ko sa harapan. Oo. Taas. Buhok. Oo. Buhok. Hindi. Bangs. Hindi. Anit. Hindi. Noo. Hindi. Kilay. Hindi. Taas pa. Oo. Nasa buhok. Hindi. Nasa ulo. Oo. Loob yan. Hindi. Labas. Oo. Hindi noo. Hindi. Kilay. Hindi. Nasa harapan. Oo. Oo. Mata. Ilong. Ganon. Hindi. Kilay. Pinikmata. Hindi. Noo. Tinaas mo ng tinaas eh. Yung pakbet hindi matanggap dahil pinakbet ang pinahuhulaan. Naka 1 word naman sila, panalo sila ng 20,000 pesos. Congratulations. Okay! Maraming salamat sa mga schools na nakasama natin ngayon. Philippine School of Business Administration, University of Perpetual Help GMA Campus, Asian Institute of Marine Studies. Thank you.